Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, allow me to thank everyone for taking the time to join us in this presentation. My name is Henriani and this is my partner Mr. Muhammad Hartawan. We are graduate students in the English Education Program at the State Islamic Institute of Parepare. Today, we will be discussing a very interesting and relevant topic about the use of the statistical picade for the social science software or SPSS. This topic is particularly important in the academic context, especially in today's global world. So, over the new few minutes, we will take turn explaining and exploring various aspects of introduction and using the statistical picade for the social science software. Please watching the video, check it out. Introduction to statistical software or statistical picade for the social science or SPSS, presented by Muhammad Hartawan and Henriani. Firstly, talking about definition of the statistical picade for the social science. SPSS is a statistical computer program designed to assist in processing statistical data accurately and quickly, producing various output desired by the science makers. Statistics can be defined as an activity aimed at collecting data, summarizing or presenting it, and then analyzing the data using specific methods and interpreting the results of this analysis. This field of statistics can be found in various disciplines, such as economics, journalism, psychology, and more. For instance, in the field of management, statistics serve to aid in making decisions regarding specific issues. In statistical calculation, SPSS is often used as a tool for the data processing. From a statistical perspective, there are two types of data that can be processed using SPSS: qualitative and quantitative data. Qualitative data is data that cannot be expressed in numerical form, such as a person's occupation, which includes fishermen, farmers, employees, and so on. Additionally, it can also be gender data, male or female. A person's satisfaction level ranging from dissatisfied, satisfied, and very satisfied, and other non-numerical data. Qualitative data like this must be quantified first before it can be processed statistically. The way to quantify qualitative data is by giving a certain score. Women are given a score of 1, men are given a score of 2, ranking dissatisfied 1, satisfied 2, and so on. Or giving an opinion, yes 1, no 2. This will make it easier for the data to be processed using SPSS. Quantitative data, on the other hand, is data that can be expressed in numerical form, such as a person's height, age, monthly sales figures, the number of bacteria in an experiment, and so on. Since this data is already in numerical form, it can be easily applied to SPSS for data processing. Next, secondly, talk about definition of descriptive analysis. Descriptive analysis is a statistical method used to describe the characteristics of a data set. It involves calculating measures of central tendencies such as mean, median, and mode, as well as measures of dispersion including quartiles, deciles, percentile, range, standard deviations, and variance. Additionally, descriptive analysis examines measures of shape like kurtosis and skewness, recordings, and transformation. If you want to work with several variables in different forms, recording and transformation can be useful. For instance, if you collect data on income or age,
you might want to group continuous variables into categories, or perhaps create a new variable that combines multiple conditions, such as unitary managers, set, or gender. This type of data manipulation is called record or transforming. Data transforming is a process of changing the form of data. For example, changing numerical data into categorical data, or creating a new composite variable from several existing variables. Common SPSS commands used for this purpose are recorded and computed. When working with various variables in different formats, recording and transformation are essential techniques. For example, to categorize continuous variables such as income or age, or to equate a composite variable based on multiple criteria. Unitary managers by gender. Data manipulation through recording or transformation is a journey. Data transformation involves altering the structure or format of data. This could include converting numerical data into categorical data, or constructing new composite variables from existing ones. Common SPSS commands facilitating these processes are recorded and computed. Next, case study. Here are the data from the case study, and the results of the descriptive analysis will be explained using SPSS. So, the explanation and practical application will be presented by my colleague, Mr. Muhammad Hartawan. Time, please. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendemokan tentang penggunaan aplikasi SPSS dengan Microsoft Excel. Di sini setelah dijelaskan oleh teman saya, di sini kita mempunyai data seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang lama belajarnya 9 jam adalah 80. Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti mengambil sampel secara acak sebanyak 1 sampel, adapun nilainya tertera di atas. Di sini ada nama, belajar, nilai, dan kelas. Oke, baiklah, kita akan mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya kita masuk ke aplikasi SPSS ya. Pertama, ini adalah dugaan sementara orang peneliti bahwa rata-rata belajar siswa adalah 9 jam dengan perolehan nilai adalah 80. Nah, ini pengambilan sampel secara acak dari kelas 12. Ini ada nama belajar, nilai, kelas. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini ada 2 tabel, di antaranya adalah data variable view sama data view, variable view sama data view. Oke, sebelum kita masuk ke bagaimana sih cara memasukkan sebuah data di aplikasi SPSS, mungkin ada teman kita yang sudah mahir menggunakan SPSS. Oke, pertama yang kita masukkan adalah nama. Di sini adalah nama yang kita masukkan adalah ini ya. Kita masukkan adalah ini, nama, lama belajar, nilai, dan kelas. Kita masuk di sini nama, lama belajar. Oke, di sini tidak bisa karena kita tidak boleh pakai spasi. Yang kita gunakan adalah kita menggunakan underscore lama belajar. Selanjutnya nilai, terus kelas. Selanjutnya adalah type-nya. Type-nya di sini ada 2 pilihan. Kalau untuk kita butuhkan angka, kita pasang numerik. Kalau kita di sini butuh nama, kita pakai string.
Nah, lama belajar karena dia butuh angka, kita pakai numerik. Nilai juga pakai numerik, dan kelas kita pakai string. Oke, selebihnya kita ikuti pengaturan defaultnya. Oke, selanjutnya kita menggunakan di sini desimal kita pakai 1 ya, karena 2 angka di belakang koma. Ya, kita masuk ke namanya di sini kita copy saja. Kita copy ini, Ctrl C, ke SPSS, Ctrl V, lama belajarnya ini lama belajar rata-rata santri yang belajar per hari 9 jam ya harinya. Nilainya kita copy, terus oke, di sini ada banyak sekali koma-komanya, jadi kita diubah di sini data view-nya. Sini 2 lihat. Oh, 2 tidak bisa, berarti kita saja. Oke. Ya, selanjutnya kita gunakan adalah bagaimana mencari nilai rata-ratanya. Gunakan di sini fitur-fiturnya adalah File, Edit, View Data, Transform, Analyze, Graphic, Unity, Extension, Windows, Out. Kita gunakan Analyze, terus kita pakai Descriptive, Statistik, baru kita ke Frequency. Oke, selanjutnya kita blok. Kalau nggak bisa di blok, jadi kita pindahkan satu-satu. Nama belajar, nilai, kelas. Selanjutnya kita ambil di statistik. Setelah ambil di statistik, kita ambil quartiles. Ini adalah data min, itu adalah data nilai rata-rata, median nilai tengah, sum. Kita cek di semua ini sum, ini nilai totalnya ya. Terus kita checklist semua di sini. Ini. Terus nama. Selanjutnya kita continue dan oke. Di sini akan muncul nilai statistiknya. Data yang valid ada 10. Data yang hilang tidak ada. Nilai rata-ratanya adalah di 8,10, mediannya 8, nilai tengahnya 8,50, terus nilai rata-ratanya itu adalah 81 ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan aplikasi aplikasi Microsoft Excel. Oke. Di sini saya telah menggunakan fontnya. Di sini adalah nama, sama seperti di SPSS, tapi kita manual. Kita tulis nama belajar, nilai, pembulatan nilai. Kenapa ada pembulatan nilai nanti dijelaskan kembali. Kelas, total nilai. Total lama belajar, rata-rata nilai. Jadi kita mulai dari nama. Kita copy kembali. Kita copy kembali ke sini. Terus kita masuk ke Excel. Kita Ctrl V. Oke, lama belajar. Ini rata-ratanya. Baik.
nilai. Oke. Terus kita masuk ke masuk di kelasnya. Oke. Sini ada angka-angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma. Cara pembulatannya adalah kita ubah dulu di sini komanya menjadi titik ya. Saya nggak tahu di laptop teman-teman bisa pakai koma atau tidak, tapi di laptop saya tidak bisa pakai koma. Itu error terus kalau pakai koma. Jadi kita ubah satu-satu. Oke. Terus caranya adalah kita sama dengan round balas kurung nilai koma. Ada juga yang bisa menggunakan koma begini ya. Amin laptop koma begini, tapi di laptop saya pakai koma begini. Baru kita bulatkan menjadi 0 dengan Oke, nilainya dari 100. Tapi ada teman-teman yang masih pakai gini ya, ada komanya. Kalau koma kita ke sini di crash desimal, kita hilangkan, terus kita blok. Oke. Jadi langkah selanjutnya setelah melakukan pembulatan total nilai, kita masuk ke total nilainya. Bagaimana sih kita caranya melakukan total nilainya? Itu adalah dengan cara gampang banget. Sum sama dengan balas kurung ini kita blok sampai di bawah. Bentar. Kita mendapat total nilainya itu adalah 915. Oke, kita lihat lagi total lama belajar siswa. Kita sama dengan masih menggunakan sum balas kurung lama belajar. Kita blok lagi ke bawah, enter. Oke, total lama belajar siswa itu 81 jam ya. Dan kedua adalah rata-rata lama belajar. Rata-rata lama belajar santri itu kita menggunakan sama dengan rumusnya itu APKD jumlahnya average sama dengan terus rata-rata lama belajar. Ya, kita enter. Rata-rata lama belajar siswa itu adalah 8 jam yang efektif. Lalu kita masuk ke rata-rata nilainya. Rata-rata nilainya itu bagaimana caranya? Kita masuk ke menggunakan rumus yaitu average. Terus kita blok nih. Oke, rata-rata nilai siswa itu 91,5. Bagaimana kita bandingkan kita samakan dengan aplikasi yang di SPSS. Oke, selanjutnya. Oke, di SPSS datanya untuk variabel cukup lengkap ya, cukup lengkap. Selanjutnya kita samakan. Oke, di sini ada lama belajar dengan nilai. Kita lihat rata-rata belajar siswa itu adalah di 81 jam ini lama belajarnya. Untuk nilai rata-ratanya itu 91, 40, 60. Nah, selanjutnya kita cari nilai totalnya ya. Di sum ini adalah untuk lama belajarnya itu di 81 sama dengan di Excel. Selanjutnya untuk nilainya kita lihat di sum 91, 4,
9146. Oke. Ya, sama ya. Oke, itulah tadi tata cara penggunaan aplikasi SPSS dan Excel. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.